जहाँ सूचना रही गुरुतर मानक रेस्क्यू बर्तमान पुरीघाट थानार पुलिस और ट्राफिक पुलिस ये घटनास्थल उपस्थित हो गले प्लाटून बढ़ीगला जेहेतु भिड़ नियंत्रण करने बड़ समस्या रोचे जेहेतु भिड़ जेहेतु रही जाए पेसेंट मानक रेस्क्यू करके अन्यत हस्पिटाल को स्थानांतर करवाटा बड़ समस्या हो पुलिस प्रशासन हस्पिटाल प्रशासन तो निहाती भाव में जो आप ताजा चित्र देखिपे बर्तमान रेस्क्यू प्रक्रिया त्वरान्वित करा सीधा सड़क भाव में बर्तमान जोपरी भाव में ताजा चित्र आप देखिपे बर्तमान जो जो मैंने गुरुतर रोगी रोचे जो मैंने भी यही अग्निकांड में आहत होती तो से समस्त को सीधा सड़क भाव में कटक एससीबी बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जहाँ आम कटक एससीबी बड़ मेडिकल कुल सचिव अविनाश राउत सहित भाई फोन में आलोचना करूँ से प्रतिक्रिया दौले कि जमी कलिंग टीवी प्रतिक्रिया दौले आईसीयू को संपूर्ण रूप से व्यवस्था रेडी करा रखा जाए जो गुरुतर आहत मानक जो मैंने भर्ती हे से किभली आईसीयू भितर भर्ती कर मेन फोकस रखा जाए कटक एससीबी कर्तृपक्ष पक्षर और बड़ कथा हूँ कि कटक एससीबी जो जो कहीपर कि विभाग में देखा मिली कि जो जो गुरुतर मानक किभली रेस्क्यू कर आडमिशन कर आईसीयू को सठिक भाव में चालना रेडी आईसीयू को देखिपे बर्तमान अग्निशम बाहिनी जोपरी भाव में जो मेसीन साहाय्य यही मेसीन साहाय्य जो मैंने रही जाइए जो मैंने रेस्क्यू हो पारना से साहाय्य तलू अणाଯିव अंपटे अग्नि लिभेवाई व्यापक व्यवस्था करा बर्तमान संपूर्ण भाव में 4टी गाड़ी आसिक पहुंची अग्निशम बाहिनी निया को आयत्त करने बर्तमान कहीपर कि गोटे प्रकार हस्पिटाल भितर निया को आयत्त आहत फेरबी जय महांती अच्छा अधिक सूचना जय बर्तमान रेस्क्यू ये बड़ गाड़ी आसी पहुंची बर्तमान यह साहाय्य रेस्क्यू आउ टिके त्वरान्वित हो पारिबो देखो बर्तमान आंबुलांस संख्या बढ़ावा चेष्टा कर 10 मिनिट भितर आम जब कह 100 रु अधिक आंबुलांस आसिक जो पेसेंट मैंने तले रही सेक्टर में रास्ता कड़े छुआ जाता से बर्तमान नहीं जाइए जो लिफ्ट मैक्स गाड़ी रही तार से बर्तमान गाड़ी को यूज कर अत्याधुनिक ज्ञानकौशल संपन्न जो गाड़ी टी अच्छी अग्निशम बाहिनी से गाड़ी को बर्तमान से ऑपरेट करने को चेष्टा कर 100 रु अधिक कर्मचारी से गाड़ी जरिया ऊपर को जीव और पानी स्प्रे कर जहाँ बर्तमान से देखा सामना पटरू आउ सेमती निया नाही धुआ नाही पछपट स्थिति कौन अच्छी स्पष्ट ही ना अग्निशम बाहिनी एकाधिक टीम अच्छा भितर 15 रु ऊर्ध्व कर्मचारी भितर अच्छा से जगी देखुं निया आउ कुआडे व्यापुची कि ना केते परिमाण निया अच्छी बर्तमान सब बड़ कथा जो पेसेंट माने आईसीयू रे थिले जो माने वार्ड थिले से सुरक्षित भाव में ये 3टी जाक बिल्डिंग को बाहर करी पाखापाखि हस्पिटाल को स्थानांतर चिकित्सा केमती पुणे कंटिन्यू जार जहाँ इमरजेंसी रही केमती देखा जो हस्पिटाल कथा जब आप कहे ये हस्पिटाल फायर सेफ्टी मेजर थिला कि ना जदि थिला कौ धरण थिला से बर्तमान स्पष्ट चित्र किसी ना आम से बाबद अग्निशम बाहिनी जो अच्छा अफिसर कि बर्तमान समस्त गोटे फोकस अच्छी संपूर्ण भाव में बिल्डिंग 3टी जाक बिल्डिंग को केमती खाली केते छोट पिला भितर अच्छा केते वयस्क अच्छा केते पेसेंट अच्छा केते अटेंडेंट अच्छा सेटा हूँ बड़ कथा से बाबद में स्पष्ट चित्र बर्तमान कहारी पाखापाखि ना समस्ते निज निज पेसेंट मानू सांगे नहीं बाहर को काढ़ुं लोकाल लोक कहतु हस्पिटाल स्टाफ मैंने कहतु कमिशनरेट पुलिस कहतु अग्निशम बाहिनी कर्मचारी कहतु समस्त साहाय्य करंपर्क मुह जे पूरा आम देखु समस्त आखिरे लुह अच्छी वास्तविक ये जहाँ दृश्य आम देखु छाती छवाई देला भली दृश्य मन को कष्ट देला भली दृश्य एते खराब अवस्था पेसेंट मानक बाहर को बाहर करवा पुणी शिफ्ट करवा वास्तविक ये गोटे बड़ चैलेंज और पेसेंट मानकर अवस्था भी आप आखिरे न देखिले विश्वास करें ना मुहर मास्क लगी ऑक्सीजन मास्क तो कहार इंजेक्शन सिरिंज जो रही हाथ में कैप से सेमती लगी तार बेकरू पाइप झुली तो भिन्न भिन्न परिस्थिति ये पेसेंट मैंने एडमिट होते कहार हेल्थ कंडीशन कौन अच्छी केते क्रिटिकल किए थिले एक कथा डॉक्टर जानिथिबे तांकर अटेंडेंट माने जानिथिबे तो सही आधार रे इमानु को नेकी वर्तमान जो भर्ती करा जाउची कैजुअलिटी रे को प्रकार ट्रीटमेंट तांको दिया दिबो
ତାହାର କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ସେଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଠି 3ଟି ଯାକ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଆଁ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭ ନିହାତି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇ ପାରେ କି ଯେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ରୋଗୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ମିଳୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୂଚନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 60-70% ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ କଢା ସରିଲାଣି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ଆଇସିୟୁ ରେ 9 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ରେ କେତେ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେ ସୂଚନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ଖାଲି କରାଯିବା ପରେ ହୁଏତ ଜୋରଦାର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ମଲାଚଣ୍ଡିଆ ଛକଠାରୁ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୁରୀଘାଟ ଗଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଗଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାକୁ ୱାନ୍ ୱେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାଥମିକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ଚାରିଆଡୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗାଯାଇଛି ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେତେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭବ ଅଛି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଶୁଣି ନେବା हॉस्पिटल कौन सी जगह निया लगी नहीं किंतु साइट रे कोठी निया लगी कि तार जो धुआं गुडा का हॉस्पिटल भीतर ही बस आगे धुआं बाहर पर्टिकुलर सेपट रु बाहर रिसर कि आम कही भी जानिनु आईसीयू भीतर सेपट रु धुआं देखि के हम आईसीयू पेशेंट को सब शिफ्ट कर दे पेशेंट अटेंडेंट कहउछन एसी फाटिला बोली भी नहीं नहीं आज्ञा सेमती एसी किछि नहीं आज्ञा आपण देखिना नहीं 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 आपण प्रतिक्रिया शुणुले राधेश्याम ये हूँ हस्पिटाल कर्तृपक्षर प्रतिक्रिया जेहेतु सी कहते हैं बाहर निया लगिला तो निहत भाव में सीधा सड़क भाव में खंडन करपर्यंत कि केमी निया लगिला कि बर्तमान सुधा जहाँ आम पाखे सूचना रही जहाँ आप सीधा सड़क चित्र देखिपे बर्तमान जहाँ सूचना रही पेसेंट मानक समस्त रेस्क्यू करा सरीगला किंतु कर्तृपक्ष जेहेतु निया लगी मैडम केमी निया लगिला सर हमें जाननु हमें तो पेशेंट पाके थिलु आज्ञा हम पेशेंट पाके थिलु आईसीयू मैडम केते पेशेंट थिले केते पेशेंट ओई बारी कोन कहले मैडम हमें कहि पारबुनी दडा केते पेशेंट थिले खाली तो जानि होबो नहीं हमें तो हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कोनोसी प्रतिक्रिया रखुना केते पेशेंट थिले पर्टिकुलरली किंतु जहां हम पाखरे सूचना रही 9 जण पेशेंट आईसीयू भितर थिले एवं 25 रु ऊर्ध्व वार्ड रे थिले किंतु बड़ कथा होछि कि हॉस्पिटल कर्तृपक्ष एठी किभली जदि कहबा तकर फायर सेफ्टी लाइसेंस थिला कि नाही ता तो तदारक हबो किंतु वर्तमान जो जहाँ सूचना रही राधेश्याम सबू आहत मानक वर्तमान सुधा रेस्क्यू करा सरी कटक एससीबी बड़ मेडिकल को कहवा गले ताहले ये आश्वस्तिकर खबर मध्य जे समस्त रोगी को भितर जो माने थिले समस्त बाहर को आसी सारिचंती देवाशीष देवाशीष भितर थिबा समस्ते बाहर को आसी सारिचंती निहाती जय पाखक फेरिबा जय जदि मते शुणी पारुछंती तबे जानिबा को चाहिबु एवं रेस्क्यू ऑपरेशन सरीची देखो रेस्क्यू ऑपरेशन वर्तमान पर्यंत जहाँ आम देखी स्थिति हुए तो मोटामोटी भाव में शेष हवाक जाऊँगी हुए तो आउ कई पेसेंट भीतर नहांती किंतु जो पेसेंट माने इतु वर्तमान निया जाउची एम्बुलेंस रे आ 12 जन मध्ये अछंती जो माने बाहरी आसिचंती किंतु सेमानकु नबा बाकी रहिची संपर्कीय मानकर मुहर स्पष्ट जना पड़ुची सेमानकर लुह आ कोह जो भली आमे देखुचु जो भली भाव से विग्रह अच्छी जो भली भाव मानसिक स्थिति अच्छी आखिर लुह झरुची एवं सेमाने वास्तविक चिंतार अच्छा बंधु परिजन संपर्कीय परिवार वर्गंकर स्वास्थ्यावस्था को लेकिन से निगला से ट्रिटमेंट जोगे दि जाऊँगी कहार स्थिति कौन रही से कथा संपर्कीय मैंने ही जानती समस्त बर्तमान गोटे प्रकार निर्वाक पलटि जाइए कहले अत्युक्ति हेब ना पूरा टीम अग्निशम बाहिनी लगी
किभଳି भाବରେ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଲିଫ୍ଟ ଗାଡି ରହିଛି ହୁଏତ ସେ ଗାଡି ଏବେ ଆଉ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପଛପଟକୁ ହୁଏତ ନିଆଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମି ସାରିଛି ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଦମକଳ ଗାଡି ରହିଛି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ତା ଜରିଆରେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯାଇଛି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ 108 ଗାଡି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗର କେମିତି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରାଯିବ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ପଡେ ମଲାଚଣ୍ଡିଆ ଛକ ଏବଂ ପୁରୀଘାଟ ଦେବୀଗଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏଇ ରାସ୍ତା ଜରିଆରେ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତେଣୁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚା ସରିଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରା ସରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପହଞ୍ଚା ଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ খুব অল্প সময় ঠিক আছে কিন্তু আপনি যেମିତି আলোচনা করুলে যে পেশেন্টর কোন রহিতলা হিস্ট্রি কেউ বাবদরে চিকিৎসিত হেউথিলে সে সব তথ্য পাই কোনসি মেডিকাল টিম কোনসি কর্মচারী পৌঁছিলেনি দেখন্তু সেমানে কোঅর্ডিনেট করুচନ୍ତି जो হসপিটাল কু নিয়া যাଉଛି এটু ମଧ୍ୟ ଆମର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ जो କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ଅକ୍ସିଜେନର ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାର କୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରୁଟିନ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ରାତିରେ କୋଉ କୋଉ ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇସିୟୁ ର ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଇ କଥାକୁ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ହିଁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିକି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବେ ସେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଆମେ মোটামুটি ভাবে বর্তমান কৌশি প্রতিক্রিয়া আসি পারিব কি যে এক্সাক্টলি হেইতিলা কোন ভিতরে কেমিতি এ বাস্তবরে নিয়া লাগিছি না অন্য কোনসি কারণ হইছি কোন হেইতিলা ভিতরে কি জনা পড়ুছি দেখন্তু নিয়ার কারণ খোঁজিবা সময় আর কিছু সময় পরে হুয়ে তো সেমানে আসিଯିବା এবং সে প্রক্রিয়া সেমানে আরম্ভ করিবে অগ্নিশম বিভাগর এসিএস অଛନ୍ତି কমিশনার পুলিশ অধিকারী অଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ନା ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କୋଉ ଜାଗାରୁ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏକ୍ସାମିନ କରିବେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବ ଟିମ୍ ଏବଂ ଦେଖିବ ସେ କାମରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ ପ୍ରାଥମିକତା ଏଇ ଜାଗାରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଗଲାଣି ଏଠୁ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଖାଲି କରାଯିବ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ ହେଇକିରି ରହିଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ବିଲ୍ଡିଂ ର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ବାସ୍ତବିକ বর্তমান জানিবাকু চাহিবু যে যেহেতু উদ্ধার কার্য মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে হয়েছে আপনি যে সূচনা দিয়েছেন কিন্তু বাস্তবরে হসপিটাল ফায়ার এনওসি অছি কি নিরাপত্তা কু নেই হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কিছু প্রতিক্রিয়া জয় দেখন্তু সে প্রতিক্রিয়া নবা পাই মধ্যে আমি চেষ্টারে অছু কিন্তু তা পাই কিছু সময় আমাকে অপেক্ষা করিବାକୁ পড়িব তা ভিতরে ফায়ার সেফটির মেজর ଥିଲା কি ନାହିଁ এবং যদি ଥିଲା କୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ତାର ସବିଶେଷ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହବ ଯାହା କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ସେଫଟି ଲାଇସେନ୍ସ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତା ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର କୁହନ୍ତୁ ସ୍ମୋକ ଡିଟେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଥିଲା କି ନାହିଁ ପୁରା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନିଶମ विभाग पक्षर जो गाइडलाइन जारी करा जाय था जे आपण जदि हॉस्पिटल करूछंती एही ढंगरे एही बणी भाबरे आपनकर जो फायर सेफ्टी मेजर्स को रखिबे सेही ढंगरे सेटा थिला कि नाही ताकू से माने देखिबे गोटे प्रॉपर इंक्वायरी हबो जहा कमिशनर पुलिस रो अधिकारी माने मध्ये कहउछंती किंतु से समय हुए तो आउ किछि समय लागिबो जेते बेले ए अंचल
ଟିକେ ସ୍ୱାଭାविକ ହେଇଯିବ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ସରିଯିବ ତାପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସେ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କଟକ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସଡକ କଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ଭିଡ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ତାକିଲ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମେକାନିଜିମ କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କାମ ତ ହଉଛି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଖବର ପାଇବେ ଆସିବେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ମେଜର ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ